Good afternoon, ma'am. I am Jonah Pulbuikoy and I am your rad tech for today. May I ask, ma'am, kung sa imong language preference? Bisaya, sir. Sige, thank you po, ma'am. Mawala ko, ma'am, kung sa imong middle name, age, and birthday. Tulbo po, then 17 years old po po, sir. Then, ang birthday is August 3, 2002 po. Tinoted po, ma'am. Ma'am, buntis ba ka rin, ma'am? Dili, sir. Ano sa ka last binugot, ma'am? Last week lang po. Sige, ma'am. Ma'am, isa yung nabati ron, ma'am, na nung nagpa-x-ray ka. Ano, sir, akong right hand kay sakit siya. Kay katong nahulog ko, sir, bago napupod na po. Sige, ma'am. Asa dito na area, ma'am? Right hand, ma'am, no? Yes, sir. No. Niagin mo ka surgery sa una, ma'am? Wala, sir. Sige. Heart attack, ma'am? Wala po, sir. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Sige ba ka, ma'am? Dili, sir. Naba kay other medical history sa una, ma'am? Wala po, sir. Wala kayo mga hindi pa ulit na tambal ka ron, na Wala, sir. So, mga lang ito, ma'am, no? So, pangayon na po ang requisition form, ma'am, ihatag sa doktor para confirmation mo kung tama ba yung na procedure at ang buhatin. Ang affected part ni mo, ma'am, no, is ang right hand. Yes, sir. Then, magpa-x-ray ka, pero sakit yung kamot kay na injury, kay na hulog ka. Opo. Sa total yung kamot. Sige. So, bago ka undergo sa atong procedure karon, ma'am, pakitanggal ko sa mga metallic objects, ma'am, like sing-sing, unsa pa ng mga nasa inyong kamot. Ang gano'n na ito ng mga para dili ka mabalik-balik. Okay. So, nari po atong dressing room, ma'am. Tapos, na-ay patient gown dito, ma'am, naka-hanger. Tapos, ang pagsulot sa patient gown, ma'am, is naa sa likod ang paghikot, ma'am, ha. Again, sabi na po, ma'am, ang patient gown sa likod, ihikot. Okay. Tapos, then, pag i-approach ko dahil, ma'am, ha, hindi mga man ka, ma'am, na ang mong gamit, make sure, ma'am, na makita lang ninyo, ma'am, ha, pagtanggalin mo sa inyong kuhaan. Hindi man po din pwede mag-gunit sa mga gamit, ma'am. Okay. Hindi kasi mawala, ma'am, ba? So, since atong patient ilis pa dito sa atong dressing room, sa atong patient gown na yung gamiton, kita mga rad tech responsible tama i-prepare daan ang ato ang mga materials na gamito sa procedure. So, ang mga materials na gamito nato sa atong procedure karon is cassette nga 10 by 12 inches or 24 by 30 cm. Tapos, next is ang marker, lead marker, nga right atong gamiton since ang ano sa patient, yung na-injured na hand is ang right. So, right atong gamiton. Then, ato ang thyroid shield na gamito nato sa pag-protekta sa patient. O, lastly, ang gonadal shield. So, gamit niya siya ulit. So, explain na to ni sa patient bago na to siya butangan ani kay basig tingala ang patient. Ma'am, ready na ba ka sa itong procedure karon, ma'am? Yes, sir. Sige. So, ma'am, before ta mag-proceed sa itong procedure, ma'am, i-instruct na kadaan, ma'am, ha, na ang atong procedure, ma'am, is PA hand based on your requisition form. PA hand. So, ang imong hand, ma'am, yun-ani na siya sa IR. Naka-pronate, ma'am, ha, dili naka-ana. Okay. So, maminaw dyan ka sa ako, ma'am, sa kong instruct, ma'am, ha. So, magtaot ko dahil ko og blood shield, thyroid shield, ma'am, para maprotektahan yung thyroid, ma'am, kay ang thyroid, ma'am, good, ma'am, sensitive na siya sa radiation. So, kaoran na kanin, ma'am, ha.
So, ma'am, gunit ko mama. Vera, ma'am. Okay. Tatawaran na ka, ma'am. Okay ra, ma'am. Dili buot pagkasuan, ma'am. Okay. Comfortable ka ani, ma'am. Yes, sir. Wait lang. Tapos, kani ma'am, mo ni ato ang gonadal shield, ma'am. So, kani, pinaprotektahan ng mga ovaries. Kay ang ovary mo good, ma'am, since babae ka, ma'am, sensitive ka, ayun na siya sa radiation. So, ato nung protektahan para dili magka-infertility ka, ma'am. Yes. Sige. So, karon ma'am, ato ready naman ang X-ray room. So, proceed na ta sa pag-procedure, ma'am. So, lingkod dira, ma'am. Okay ra ka, ma'am? Yes. Wala ka naglisod, ma'am? Wala po. Sige. Then, taoran na ta kadaan og gonadal shield, ma'am. Butang na to sa imong lap, ma'am, ha? Butang na ko, ma'am, ha? So, ang first procedure na to karon, ma'am, kay PA hand sa tamang. Sunod na procedure na po is ang PA hand oblique. So, karon PA hand sa ma'am. So, ang gamito na to na IR sa karon na procedure is 10 by 12 inches or 24 by 30 centimeter. Tapos naka-portrait siya, as you can see. Tapos, lead markers, ready na. Then, the SID that we're going to use for this procedure is 40 inches or 102 centimeter. So mag-instruct na ko sa iyo, ma'am, pamino, ma'am. So, ma'am, pakibutang ko sa imong kamot diri sa tunga, ma'am. Ang patient positioning na to, naka-seated lang siya. So, hand on the table, then elbow flex, shield in the patient's lap. So, nabutan na tag shields. So, align the long axis of the hand and the wrist parallel to the edge of the IR. Then, make sure that the hand is fully pronated. Digits are slightly separated. So, ma'am, pakislide ko, ma'am. Then, make sure nga ang our third metacarpal phalangeal joint is naa siya sa gitna sa IR. So, makita na to na adiri ang gitna. So, nakagitna siya. Na. So, state, ma'am. Make sure nga sa pag-collimate na to, ma-appeal ni ang wrist joint or wrist kaya appeal din na siya. Appeal. So, the central ray that we're going to use in this procedure is the central ray must be perpendicular or centered to the third MCP joint or metacarpophalangeal joint. So, our metacarpophalangeal joint is diri kani siya. Then, first, second, third, fourth, fifth. So, sa third metacarpophalangeal joint man ta, so diri naka-center ang ato ang IR. So, to demonstrate ang naka-procedure na IR is naka-ana siya. So, i-make sure na to sa atong pag-collimate is we collimate it on the foreside to the outer margins of the hand and wrist, including the proximal and distal row of the carpals. So, do not forget na i-appeal na to ang wrist, ang proximal, ang distal forearm na to. So, apan na ano na nato ang atong central ray, butang taog.
marker. So make sure nga ang marker sa pagbutang nato dili mag-superimpose sa anatomy na ato ang gi ah i-radiograph. So since na-include na nato ang na-center na atong IR ay ato ang central ray sa third MCP joint and na-include na pod ang pag-collimate ang rays. So instruct na to ang patient na ma'am ayog luwag ma'am ha kay mag-shoot na ko. Then make sure nga instruct na to ang patient sa pag-shoot i-move away na to iyang ulo para dili maigo ang iyang mata sa mga sa radiation. So ma'am, lingi dito sa gilid ma'am. Then ayog lihok ma'am ha. Then shoot. So next procedure na to is next procedure will be the oblique procedure. So sa oblique procedure, same IR atong gamiton 10 by 12 inches or 24 by 30 centimeter. Then naka-portrait gihapon ang IR or cassette. Then position the patient na naka-seated, then hand on the table, elbow flex, then shield on the lap. So as you can see, parehas lang sila gihapon sa kuan. So rotate the hand and wrist laterally 45 degrees to support with the wedge or step block. So since wala pa step block, ang gamiton lang nato is katong naka partially flex ang ato ang hands na 45 degrees. So ma'am, touch ko ma'am ha. So yung mga hands na tagilid, dikit niyo siya ma'am. Third NCP joint. So ayun, naglihok ma'am ha. As you can see, naka-slightly oblique ang atong hand sa 45 degrees. Then, partial flex atong hand. So, align the hand and the wrist to the IR. Then, ensure that all the digits are slightly separated and parallel to the RR. So, naka-separate siya, then naka-oblique na ato ang hand sa positioning. Then, the central ray that we're going to use, the central ray must be perpendicular, centered to the third MCP joints or metacarpophalangeal joints. So, same na gyapon siya sa PA hand na ang central ray is naka-direct siya or perpendicular sa third MCP joints. So, mao ni ato ang first, second, third, fourth, fifth na phalanx. So, sa third MCP joint man, so kani atong ganiton, diri siya naka-centered. Then, the SID that we're going to use for this one is 40 inches or 102 centimeter. Then, so, to demonstrate nga ang central ray is naka-centered sa third NCP joint, ano na siya? So as you can see, naa siya naka-centered ang ato ang central ray or ang central ray naka-perpendicular sa third NCP joint. Then make sure nga sa pag-collimate, i-include nato ang distal forearm para ma-include pud ang distal wrist. Ang ato ang wrist joints. Again, collimate on the four sides to the hand and wrist, then include the proximal and distal row of the carpals. So, naka-centered na. So, do not forget to put the marker on the collimated field and make sure nga dili siya mag-superimpose sa anatomy na ato ang kina-radiograph. So, since naka-set na tanan, ma-instruct sa patient, ma'am, ayog luhag ma'am, and ang imong ulo ma'am, i-away sa IR,
sa central ray ma'am para dili maigo imong mata sa radiation kay ang mata pod sensitive na siya sa radiation. So ready na ta. Ayog luhag ma'am ha. Then shoot. See? Then so sa PA hand sa anatomy demonstrated sa PA hand kay the soft tissues outlines the second to fifth phalanges are uniform. Then the distance between the metacarpal heads is equal. Then there is an equal mid-shaft concavity sa that are seen on both sides of the phalanges. Then there should be no soft tissues overlap from the adjacent fingers. Then the phalanges are demonstrated without foreshortening. The thumb demonstrates a 45 degree oblique projection. Then the thumb also is positioned close to the hand. Then the third MCP metacarpal phalangeal junctions is at the center of the exposure field. So then lastly is the phalanges, the metacarpals, carpals, and 1 inch or 2.5 centimeter of the distal radius and ulna are included within the exposure field. As I said a while ago, na kailangan nato i-include ang wrist joints. So, for PA oblique hand projection na criteria evaluation na natin be demonstrated, each of the second through fifth metacarpals mid-shafts demonstrates more concavity on one side than the other. Then there should be the first and second metacarpal heads are not superimposed. Then the third through the fifth metacarpal heads are slightly superimposed, and a slight space is demonstrated between the fourth and fifth metacarpal mid-shafts. Then there should be no soft tissues overlap from the thumb or the adjacent fingers. Then the phalanges are demonstrated without foreshortening. The thumb position may vary for a lateral to PA oblique projection. So, makita nato na siya sa resulting image. Then the thumb is positioned close to the hand. Then the third metacarpophalangeal joints is at the center of the exposure field. Then the phalanges, metacarpals, carpals, and 1 inch or 2.5 centimeter of the distal radius and ulna are included within the exposure field. So, dapat sa sa PA hand and PA oblique hand projection is included sa pag-collimate ang wrist shots. John? So, ma'am, kumana ang atong procedure, ma'am. Thank you sa paminaw sa ako ang instruction. And then sa na dito atong dressing room, ma'am, pwede na ka mag-change sa imong sinina o magdala ninyo yung gamit. Then ang result di ani, ma'am, kay 2 to 3 hours pa siya bago makuha, ma'am. Okay lang ba, ma'am? Okay. Sige, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you, sir.